জল জীবন মিশন তাংবো नै সাই नैजिबा बिसिनि मार्च सालचिचुगु जरा हास्तिनि खुंदक रासाय ब्रैजिसा साइबारा नैजिसा कामिनि नुखुंगो नोंजानाय तुइनि मानजुमुं रजाखा मिया हास्ते विधानसभा पान्दानि पाइथाक सालाय एमएलए बिश्वजित कलनि मकल सदनजाक नोटिसनि फिरक मुंगो अ कक्थुम रोका मन्त्रियकरा प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहा बसाखा ताबुकसाक जरा खुंसारा दक जिदक कामी पञ्चायतै खुंसारा नै विलेज काउन्सिलर राव रा सामुं तांनाय फेमिलि टेपनि नाममुं दङ फाइनाय सेप्टेम्बर तालनि बिसिं हास्तिनि जत्तो एडिसि विलेजर नोंजागनाय तुइनि सेप खालायजागोन हइबो मन्त्रियकरा खा खालायका আমাদের যে মোট পরিবারের সংখ্যা সেখানে 7,50,847 এখন পর্যন্ত 6 লক্ষ মানে আউট অফ 7,50,800 মধ্যে 6,41,500 সংখ্যক পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সেখানে 85.44%। তো টিটিএডিসি ভিলেজের যে সকল পাড়ায় এখনো জলের উৎস কাজ সম্পন্ন হয়নি সেগুলো পরিকল্পনা চলছে যেটা আমি বললাম। এখন পর্যন্ত যে 606টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং 587টি টিটিএডিসি ভিলেজ কাউন্সিলে যে পানীয় জল সরবরাহ করার যে কার্যকরী পারিবারিক ট্যাপ সংযোগ সেগুলো 166টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং 102টি ভিলেজ কাউন্সিলে 100% সেখানে কিন্তু জল দেওয়া হয়েছে।